আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। অল ভিউয়ার্স কেমন আছো? আশা করি সবাই ভালো আছো, আমিও ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ। এই যে ভিডিওটা দেখছো, আবারও চুক্তি ভঙ্গ, সিজ ফায়ারের চুক্তি ভঙ্গ করে যে যুদ্ধ বিরোধী যুদ্ধ বন্ধ চুক্তি হয়েছিল পাকিস্তান ইসলামাবাদে, যে বৈঠক হয়েছিল যুদ্ধ বন্ধের, আবারও আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প আবারও চুক্তি ভঙ্গ করে ইরানের জাহাজের ওপর হামলা করেছে। যেটা আমেরিকা সৈন্যরা ইরানের সবথেকে বড় জাহাজ 900 মিটার লম্বা জাহাজের ইঞ্জিনে হামলা করে। ইঞ্জিন খারাপ হয়ে যাওয়ার পর সমস্ত জাহাজের যে কর্মচারী ক্যাপ্টেন ছিল সমস্ত সবাইকে আটক করে নেয়। তারপরে ইরান পাল্টা জবাব দেয় যে সবথেকে বড় যুদ্ধ জাহাজের আমেরিকার সেই জাহাজে হামলা করে, দেখতেই পাচ্ছ ভিডিওতে। তারপরে ডোনাল্ড ট্রাম্প এতদিন যে যুদ্ধ চুক্তির বিরুদ্ধে রেখেছিল, যে সিজ ফায়ার রেখেছিল, সেটা শুধু সময় নেওয়ার জন্য, যাতে মজবুত করে ওখানে আরও ভালো করে ব্যারিকেড করতে পারে, ঘেরাও করে রাখতে পারে। মিথ্যা করে সিজ ফায়ারের নামে সময় নিয়েছিল, আবারও হামলা করে। পাল্টা জবাব দিয়েছে ইরান, ওরও বড় জাহাজ ইরান একটা ধ্বংস করে দেয়, যুদ্ধ বড় জাহাজ আমেরিকার, ভিডিওতে দেখতেই পাচ্ছ। তারপরে পরবর্তীতে আবারও ডোনাল্ড ট্রাম্প সিজ ফায়ারের জন্য, যুদ্ধবিরতির জন্য পাকিস্তানে ইসলামাবাদে বৈঠক করার জন্য বলে, সোশ্যাল মিডিয়াতে টুইট করে, মিডিয়াতে লিখে জানায়। তো ইরানের যে প্রেসিডেন্ট সাফ মানা করে দেয় যে আর কোনো যুদ্ধবিরতি হবে না, সিজ ফায়ার হবে না, যুদ্ধ চলবে। তো আমরা এই ভিডিওটাকে দেখি আর বেশি বেশি করে শেয়ার করে সবার মধ্যে পৌঁছিয়ে দিই, সবাইকে দেখার সুযোগ করে দিই। ভিডিওটাকে দেখো। दुनिया को क्या लगा अमेरिका ईरान की हॉर्मस में 900 मीटर लंबी शिप को हिट करेगा और ईरान यूं ही चुप बैठ करके देखता रहेगा? होता यूं है कि अरेबियन सी में ईरान की बहुत बड़ी शिप पर अमेरिकन नेवी मिसाइल से अटैक करती है, जो कि जाहिर सी बात है अमेरिका का वहां पर होना ही इलीगल है, अमेरिका का वहां पर बैरिकेड्स लगाना ही इलीगल है। तो अमेरिकन नेवी उस ईरानियन शिप को रोकने की कोशिश करती है, तो ईरानियन शिप के ना रुकने पर अमेरिकन नेवी मिसाइल से उसे दाग देती है। तो ईरान क्या करता है जी? वो चुप करके तमाशा तो देखने वाला है नहीं, जैसे कि आपको और मुझे हम सबको पता है। वो रिटेलिएट करता है भाई, और अटैक किस पर करता है? कोई नॉर्मल शिप पर नहीं, अमेरिकन वॉरशिप पर। यही रीजन था जिसकी वजह से ईरान की तरफ से मना किया गया था। ट्रंप के उस ट्वीट का, उस क्लेम को झूठा क्लेम बताया गया था ईरान की तरफ से। ट्रंप ने रिसेंटली एक ट्वीट करके ये बताया था दुनिया को कि हम वापस इस्लामाबाद पाकिस्तान जाकर के निगोशिएशन की बातचीत करेंगे ईरान के साथ, लेकिन ईरानियंस ने उस निगोशिएशन से इनकार कर दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि इन लोगों को सीज फायर करना ही नहीं है। ये सीज फायर के नाम पर सिर्फ टाइम ले रहे हैं अपनी आर्मी और एमुनिशन को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस में और ज्यादा मजबूत और ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए। Motor vessel Toska, vacate your engine room. Vacate your engine room. We're prepared to subject you to disabling fire.